Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Мына бейнероликті қараңыздаршы. Америка құрама штаттарында, Нью-Йорк қаласында, Таймс-сквер аймағында, көше бойында мұсылмандар тарауих намазын оқуда. Бұл өте керемет көрініс. Қараңыздаршы, айналадағылар бұл кісілерге тамсанып, қызығып қарауда. Бірақ бұл нәрсені қалай ұқсат беріп қалды екен? Бұл сұрақ өте қатты қызықтырады. Дегенмен де мұсылмандар үшін бұл өте қуанышты жайт. Жүректі қуантады. Ары қарай бұл бейнені пікірсіз көріңіздер. Көздеріңіз қуансын. If you want to pray witr at home, you can pray here, and then you can pray an extra raka'ah, and then you can pray witr at home. That's the case. Yeah. If anybody wants to pray witr at home, you can pray with us, and then when I say salam, you can stand up and complete your 2 raka'ahs, and then pray witr at home. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم بالذنوب والخطايا ونتوب إليك ونور صدورنا وجلاء أحزابنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اقسم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وسجودنا وركوعنا وتلاوتنا آناء الليل وأطراف النهار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.